सडनली आज नोटीस पब्लिश केल्या सगळ्यांक आणि आम्ही ओपन एक अटी करून घेतल्या वॉटरप्रूफ पॅन्डल 8:30 फीस केल्ले आसा. वन इज ॲट कंपाल आमचे ग्रावंड पॅन्जिंग आनी वन इज SGPDA ग्रावंड ऑपोजीट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन मारगांव. सो ते आमी वॉटरप्रूफ पॅन्डल घालून वील एकोमोडेट पीपल. इश्यू आसा की लोकांक दिसता की आमकां नाका म्हणजे कोविडा खातीर आमी रिस्ट्रिक्ट केले. सो नाव the issue is two things. One is they have to register themselves for two things. One is to speak and one to participate. That is very clear. So registration is up to 30th. They can physically do शकता application in ZMP office, जे Tempo Tower चे 4th floor चे असा, or both the collectors. All will be allowed. And people who cannot register also from morning on that day on 8, 10 to 2 will be allowed to register as a speaker or as a participant. And as a speaker, he will be allowed to speak only after people who have registered themselves and they will be allowed to speak. So there is no opportunity for maximum a person can speak of 15 minutes, but he can bring everything in writing and surrender to देऊ शकता for your examination, which we will take. We have also told people की कोणे पयली इतली 2-3 पाटी जाले आता कोणे रिप्रेझेंटेशन दिल्ली, all will be considered together. फ्रेश तेकाच दिवपाक गरज ना. आम्ही इन्व्हाइट करून दिल्ली आसा. दॅट विल बी कन्सिडर्ड अँड विल बी पार्ट ऑफ द एंटायर CDMP प्लॅन. कितें आसा ते सारकें ते करतले, जे ना ते करचे ना. सो हो इशू फुडें वता तेन्ना इशू आसा की आमी जशे एनजीटी जालें कंटिन्युअस हियरिंग करपाक जाय. सो वी वील कीप इट 24 hours. ओनली पीपल हू हॅव रजिस्टर्ड कॅन आर अलाउड टू कम इन. आफ्टरवर्ड पीपल विल नॉट बी अलाउड टू. सो टील पीपल आर ओवर दे विल हॅव टू वेट अँड फिनिश दॅट हियरिंग. I can understand participation. उलोवपाक रजिस्टर. अरे म्हाका आमकां प्रोविजन करपा नाका. सपोज जर आमकां फाल्यां जर 2000 लोक उलोवपाक सोदता, 2000 लोक 15 मिनटां जर उलोवपाक लागले, 1 मिनीट 15 मिनटां मॅक्झिमम, जाल्यार ताका कितली वरां जाय पडली. सो वी हॅव टू मेक प्रोविजन न्ही. गव्हर्मेंट स्टाफ आसपाक जाय, रिकॉर्डिंग आसपाक जाय, आमचे रिलिव्हर आसपाक जाय, आमचे हे सिस्टम आसपाक जाय न्ही. सगळ्यांक तुमी दिता ऑपॉर्च्युनिटी. सगळें फाल्यां प्रॉब्लम जाले तशें काय जाता. प्रॉब्लम कितें जालें, आमी कोणाक दिना म्हणून प्रॉब्लम जावना. थिंगा भितर येवपाकूच रेडी नाशिल्ले. सो आतां ताका लागून व्हडलो वेन्यू करता आनी जे कोण रजिस्टर जाता ती टू पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. वन इज पार्टिसिपंट आनी एक हे तुजें उलोवपाक. सो बोथ वील बी अलाउड. बट ते सांगपाक जाय न्ही, प्रोविजन करपा नाका. नाल्यार फाल्यां जर 5000 लोक येयला ते प्रोविजनान वयल्या कोणा हें म्हणटले. सो एवरीबडी इज अलाउड प्रोवायडेड बिफोर 30th. तेणी ऑनलायनूय दिवूं शकता आमी येता म्हण पार्टिसिपंट. दे कॅन गीव ऑनलायन ऑल्सो टू से दॅट आय वॉन्ट टू स्पीक. They can give physical copy also and do. We have allowed them to come physically also on that day from morning 10 to 2. Who will be allowed once enter in participate also, register also as a participant and read. So everything is allowed. So फाल्यां अशें नाका की आमी करचे ना अशें. आनी इवन वर्च्युअल देखून घरा बसून तुजे 15 मिनटाचो स्लॉटूय आमकां तुका दितले उलोवपाक सांगपाक. हय. So there will be no limit on the people? No, we will not limit. See, that is what we don't want to do. Limit म्हणटा ते it is not for us. What to do? We have taken special permission from the collectors to give 144 maaf करपाक. कित्याक see, we don't know, no. No, it but is the a public presentation. COVID is there, no, sir? No. See, last time they, because COVID was there, we put SOPs in place. This time NGT said continuous hearing. लोकांक दिवपाक जाय. Goa Foundation said people are not being heard. So we want to hear people. What is there? What we will do? If people are afraid of COVID, then they should give online. If people are afraid of COVID, then they should give a representation. If people are afraid of COVID, then they should give their representation at site. If they see too many people, think even entry kar pata. So we have made all mediums. If people are afraid of COVID, you cannot make an allegation against CDMP, CRZ, and amka allow corona. So people are afraid and we wait outside. So this time we are fully prepared. See, we are prepared for positive people. We are people who genuinely जेंका कोणाक त्रास जाता तांकां खऱ्यांनी त्रास जाला तेणी येवन सांगपाक जाय. आनी बेज ऑन दॅट आमी एड्रेस करतले इश्यूज अशें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. थंय येवन ते पॉलिटिकल एजेंडा जर करूंक सोदता, इवन पॉलिटिकल भाशण करूंक सोदता, आनी आतां इलेक्शनां 7-8 म्हयन्यांनी आनी ते जर सगळे पॉलिटिक्सूच सगळे करूंक सोदता तर आमी काय करूंक शकना. आमचे इशू आहा एज पर NGT डायरेक्शन जे NGTन ऑर्डर दिल्ली आसा. वी आर फॉलोइंग इन टोटल लेटर एंड स्पिरीट. We have not even bothered to challenge it because we want a open heart, तुझे सगळ्याचे व्यू घेवपाचे आसा and we want to address every single view. आता people should come decently and attend it.
and we will give everybody opportunity. It will continuously till it is ended. It may take 2 days or 1 day or 3 days, whatever. So that is why we want registration to know how to go about if there are more people. Suppose 30th आम्ही last date दिला for registration for speaker, 30th we have given for sitting. So but then we will keep 10% here and there extra or 15% extra of the participation. You cannot make 100% extra. कोण जाता लग्नाक जेन्ना कोणाक जर इन्वायट करता आणि सगळ्या आख्खे गोंय जर लग्नाक येयले जाल्यार जेवण कोणाक पावतलें. So we have to make, no, we are also human beings, we have to make provision for them, proper sitting arrangement, उदकाचो arrangement करपाक जाय. So people have to tell who are coming. Everybody is invited. सर आनी एक इशू म्हणटा पळय तो नाही कितें तें करून घेता. तूं नाशिल्लो तितूस, तूं येवना, बाकीच्या सगळ्यांक दिल्या. ओवरऑल एस्टिमेट कितलो आला तो सायक्लोनाचो तुमी काडटा म्हणटालो हय काडला, पण कितें जाता न्ही बस, आमचो इशू जो आसा, हांवें एस्टिमेट कित्याक काडना म्हणटा की एकदां म्हज्या तोंडांतल्यान उतर सुटलें इतलो एस्टिमेट जाल्यार मागीर म्हजेर टिका करपाक लोक खूब आसतले. आमी पयले डिपार्टमेंट कितें जाता, सगल्यो गोश्टी सारके आमचे येदो व्हडले डिपार्टमेंट, ऑलमोस्ट 8,000 एम्प्लॉईज, जेईज आसा, लायन स्टाफ आसा, थोडे कडेन आमी लायन स्टाफानूच थोडे वायरी ओडून दवरलेले आसा. सो आज पासून वी हॅव टच मोर दॅन 2,000 पोल्स. सो अजूनय म्हजें जें पोल रिस्टोरेशन म्हाका दिसता आमच्या 10 डिविजना भितर सब डिविजनां थोडी उरल्या, अजूनय सांग्यार भांगर अजूनय पोल उबे करना. फुडल्या विका जातले. लायट दिल्यात, लायटीचो इशू ना, पूण आमकां कंप्लिशन म्हणटा तें आख्खे पोल घालून वायर ओडून सगळे करून आमकां म्हणटा कंप्लिशन. सो सांग्यार बी एरिया अजूनय उरलेल्यो आसा, तशी केपें थोडीशी उरलेल्यो आसा, तशी खूब कडेन इल्ले एरिया उरलेल्यो आसा. ह्यो जर आतां काल हांव हांगा वयतालो, आमचे आसोलना वयतालो. आसोलना स्ट्रीट लायटीचे जे रोडा गुडी टू आसोलना थंय 7 पोल हांवें पयलीं वयली तोकाच पडलेली आहा. दॅट वॉज नॉट इम्पॉर्टंट टू चेंज रायट ना, बिकॉज वी वॉन्टेड टू पीपल टू गिव इलेक्ट्रिसिटी जी स्ट्रीट लायट चलताली वॉज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर अस. सो आतां वी वील टार्गेट. सो इट इज गोन टू टेक सम टायम, बट टेंटेटिवली आमी स्टोरान काल बसलेले, आमकां पुनर बी हाडूंक पडले, कित्याक लोकांक झाडां बी कट करपाक मिशिनां बी हाडूंक पडले, खुबशी गोश्टी हाडूंक पडले. आतां एप्रुवल घेवंक पडटलो. सो टेंटेटिवली म्हाका दिसता तेंचे हेंचे स्टोरांतले 20-22 कोटी जाल्या टेंटेटिवली. फायनल फिगर स्टोर जे सामान घेतलां ते म्हणजे पुनर घेतल्या आनी कितें घेतल्या की रेनकोट, पावस पडटा रेनकोट दिवपा पडना रोखड्यांक इमर्जन्सी 3 वर्सां थोड्यांक. भितर रेनकोटूच दिवंक ना. अच्छा आमी गेल्या वर्सा रेनकोट दिला. कोण सांगता ताका म्हज्या कडल्यान तुमचे लायनमॅन सांगलो. हाड म्हणटा लायनमॅन पळय आसा पळय, जे तुका सांगला पळय, आमी डिपार्टमेंटान ताका फर्स्ट टायम गेल्या वर्सा कीट बॅग दिले. मडगांव आमी 5,000 लायन स्टाफ आमचे 5,000 लोकांक कीट बॅग. ते कीट बॅगान हार्नस, हेल्मेट, तुझे टेस्टर, तुझे मॅगर, तुझे स्क्रूड्रायव्हर, तुझे सगळे 7-8 वस्तू 9 वस्तू जे डिपार्टमेंटान लागतात ते सगळे गेल्ले आसा. गेल्या वर्सा म्हाज्या एंटायर लायन स्टाफाक रेनकोट. म्हाजें कंडिशन कितें आशिल्लें, जरी तर तांकां रेनकोट जाय जाल्यार पिजलो जाल्यार दे हॅव टू गिव दीस रेनकोट एंड टेक दॅट रेनकोट. अरे यू कॅनॉट गिव रेनकोट आनी सेल द रेनकोट. थोडे लायनमॅन बरे आसा. विकताले रेनकोट? खबर ना कोण विकताले ते विकताले, तूं विचार कोणा विकताले. तुम्ही म्हटलं सेल ना, अरे वॉट आय मेंट टू से देर इज अकाउंटेबिलिटी. सो तुझा रेनकोट इज गिवन फॉर अ पर्पज दॅट यू शूड पुट इट फॉर वर्क. आता तो पिजलो बिकॉज ऑफ वर्क, आता जेन रिपोर्ट करपाचो तो एक्सचेंज करूंक मेळटा. सो सिमिलरली तुका रेनकोट दीत रावले आनी तो तूं परतून दिना, इट इज अ गव्हर्मेंट मटेरियल न्ही, तो तुजो प्रायवेट न्ही तो रेनकोट. मे बी तुका कंडिशनान तुका दिवपाक जाय, बट इट इज इफ इट इज डॅमेज यू टू गिव बॅक. सो म्हज्या सिस्टमा भितर स्क्रूड्रायव्हर, ग्लव्स जर डॅमेज जाले, दे हॅव टू टेक द जे रिपोर्ट एंड गिव इट एंड एक्सचेंज इट. कितें जावंक शकता न्ही. सो मे बी तुजो तो लायनमॅन कोण आशिल्लो ताका मे बी पयलीं संवय आसली लोकांक दिसता, म्हाका आयकून येयला की म्हजो रेनकोट काडून ताका दितालो. अरे गव्हर्मेंट ऑफिसर तुका जो लायनमॅन मेळलो म्हणटा पळय, ताका मे बी पयलीं संवय आशिल्ली म्हणटा. रेनकोट दिताले ब्लॅक डक बॅगाचे दिताले पळय ते व्हडले, आनी ते काडून कोणाक दिताले आपणाचे फ्रेंडाक वा कित्याक दिता म्हाका खबर ना. पण रातचे बसताले खंय घे म्हजो रेनकोट सर तुका. हे रातच्या 8 म्हणटाले हेजेर येयलो, ट्रान्सफॉर्मरा कडेन येयलो, बॉक्सा कडेन काम करतालो आमी रेनकोट ना रे, आमकां 3 वर्सां रेनकोटूच दिना मग. त्या मनशाचें नांव हांव तुका सिग्नेचर घेवन ताका रिसीव केल्लो आसा, कित्याक वी हॅव एक्नॉलेजमेंट. आनी एवरी लायन स्टाफाक 5,000 प्लस लायन स्टाफाक आमी सगळे दिल्ले आहा विथ एक्नॉलेजमेंट. तुका जाल्यार शेअर करता. तो मनशाचें नांव दी, हांव ताची सिग्नेचर गेल्या वर्सा दिला म्हणून तुका दाखयता. कित्याक हांव जेन्ना करू ना म्हणटलो, पूण केला ते केला म्हणटलो. स्टोरान ते 22 शेअर ऑलमोस्ट 22 crores वर्थ ऑफ मटेरियल. इट इज पोल्स, ट्रान्सफॉर्मर्स, डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर, स्टेशन ट्रान्सफॉर्मर्स, ऑयल, मागीर तुजे ट्युनर, कटर, हे सगळे वस्तू ऑलमोस्ट 22 crores. असो टेंटेटिवली काल बसलेले आमी CEB टू अंडरस्टँड. कित्याक आतां ताका पेमेंट करपा नाल्यार फाल्यां आमकां कोण पाठयचें ना.
सो आता पेमेंट करपाक जाय. सो ह्यो गोष्टी फुडें वतात. ते प्लस कामदाराचे जे आमी केल्या ते ओके, पण आमी कॉन्ट्रॅक्टर घातला ती बिलां आतां करपाक जाय. सो आय डोंट नो, बट टेंटेटिवली शूड गो टू मोर दॅन 40 crores. So what टावर happened? पडले मरे, म्हणजे पळय ते टावर उबे केला पळय बानस्थानी वचून पळयात पळय हां. आमचे कशे लोक काम करतात ते. हेजेच सायडीन आसा ते आमचे हो रिपोर्टर भाव आसा पळय, हेच्याच घरा सायडीन ते बानस्थानी ते कसो टावर उबे करता ते पळय पावसान ते. पीपल शूड हॅव असे 6 टावर पडले आनी लायट आमी रिस्टोर केली. कळ्ळें तुका. आमकां खूब जाण म्हाका बरें दिसता की टिका करपाचे टिका जे करताले ते थोडेशे उरले, पूण एप्रिशिएशन म्हज्या डिपार्टमेंटान स्टाफ करपाक खूब वाडले. आय फील व्हेरी सॅटिस्फायड तुमचं आमदारच बीइंग होतं पार्ट ते ऑफ इट. appreciation. कळ्ळें तुका. सो पंच सरपंच लोकांनी जे एप्रिशिएशन दिला फॉर द पीपल ना, म्हाका न्ही रे, हांव कोण न्ही, लोकांक एप्रिशिएशन दिला. आय एम रियली एप्रिशिएटिंग ऑल दीस पीपल. नाल्यार टिका करपाचे पॉलिटिकल क्लास आसता पळय ते फक्त टिका करीत आसता, स्वता काम करूंक आसना. सो ह्यो गोश्टी फुडें वता तेन्ना ज्यो गोश्टी आमी केल्या पळय ल्हान स्टाफांनी आमच्या डिपार्टमेंटांनी 24 वरां घरा वचोना, तांकां आमी फक्त वेवस्था केली जेवणाची त्या सायटीर, थंय जेवतले बाडे. आनी रातचे मागीर वचून न्हांवपाक आनी परतून सकाळीं परतून 7:30 हजार अशें खंयचे गव्हर्मेंटानी स्टाफांनी काम केलें म्हाका दाखयचें. सो कंटिन्युअस 4 दीस 5 दीस बाळा थोड्यांक झेम पडटाले थोड्यांक. सो दीस इज द वे दे आर वर्क. आनी इलेक्ट्रिकल वस्तू म्हणटा ती शूड बी व्हेरी हें. सो आय एप्रिशिएट माय स्टाफ. आनी म्हाका दिसता की ज्यो गोश्टी तेंचे खातीर जे करपाक जाय, जे मटेरियल दिवपाक जाय, जे करपाक जाय, आय वील ऑलवेज गिव देम, कित्याक दे आर द बॅकबोन ऑफ आवर सिस्टम आनी वी ट्रस्ट देम. 10 कडेन एक कडेन जाता जाल्यार 50 कडेन जाता तरी स्टाफ पावना. सो वी हॅव टू हायर सम लोकल कॉन्ट्रॅक्टर. सो तेंची बिलां येना. So what happened about planning to do all the See, underground cabling, I have been making very much statement. There are two parts to the underground cabling. First part to the underground cabling is that my department has to understand where it is required first. And based on that, त्यांनी माझ्या डिपार्टमेंट अख्खी डिव्हिजनां जी म्हजी सब डिव्हिजनां आसा त्यांनी एस्टिमेट करून जेंका प्रायोरिटी दिल्ली की खंय तरी लायन चेंज केल्या आनी कितें केल्या आनी तेका प्रायोरिटी ना, तर ते सेकंड दवरलें. जे कडेन 40 वर्सां 30 वर्सां 50 वर्सां पयलीं वायर घेतलेल्यो त्यो चेंज करपाक पयली प्रायोरिटी घेतली. आनी आमी प्रायोरिटी केल्या LT करपाचें न्हय, 11 kV आनी 33 kV, बिकॉज ह्यो लायनी जावपाक जाय. सगळे एस्टिमेट जावन येयले. हांवें पयरूय स्टेटमेंट केल्लो, आजूय परतून स्टेटमेंट करता की म्हाज्या डिपार्टमेंटाचो कांयच इशू ना. म्हज्या डिपार्टमेंटा कडल्यान देर आर 2 parts इन द फायनान्स. म्हाज्या पावरा भितर ती फुडें वचपाक लागली. म्हाज्या पावरान एज अ मिनिस्टर लोकांक दिसतालें कितें करूंक मेळटा, कांयच ना करूंक मेळना. इन द डिपार्टमेंट देर आर 2 clubs. One is AFC and one is Works Board. Anything above 22 crores goes to AFC. Anything above 11 crores goes to Works Board. सो टोटल जे आसा वर्क्स बोर्ड आनी AFC हे 2 कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट. बजेट देखून आसा जाल्यार बजेटा तुका करूंक शकना. हांव नको कित्याक सिस्टम तो आसा. बजेट जेन्ना डिपार्टमेंटाक दिता, डिपार्टमेंट शूड बी गिवन अ फ्री हँड टू वर्क अँड गेट थिंग्स फॉर द पीपल. थंय वचून ते गुणायता फायल्यो. काल आतां म्हाजे कडेन पळय हांगा आसा, हांव CMाक एक्चुली आतां वचपाचो आशिल्लो, आतां वयतलो की आतां बजेट घेतला कशें ऑन अकावंट बजेट घेतला, बिकॉज बजेट सेशन जावं ना. सो 4-5 म्हयन्याचें बजेट सेशन घेतला. आतां तितून एक्चुअल एक्सपेंडिचर जावपाक जाय. एक्चुअल एक्सपेंडिचर म्हणल्यार पयशे भरलेले काडून दिवपाक जाय. आमचे आतां पासून 300 कोटी एक्चुअल जाला. आतां पासून एप्रील मे जून 300 एक्चुअल जाला, पयशे दिल्या. आमी हो वोट ऑन अकावंट म्हाका दिसता 1600 कोटी 1500 crores घेतल्या, 1500 crores घेतल्या. आतां त्यो फायली परतून येवपाक लागल्या. सांगता कितें आमकां कितें दाखोवपाक जाय, वी हॅव टू गिव अ स्टेटमेंट. तेणी एक फायनान्सान आमकां एक हें दिलां. हांव आतां CMा कडेन विचारपाक जाय काम करपाचें वो घरा रावपाचें तें आमी विचारपाचें फायनान्सान. ऑफिसर हे पळय एक स्टेटमेंट आसता. सी वी हॅव टू फॉलो स्टेटमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. आतां एक काम हें आतां हें कन्वर्जन तुमी अंडरग्राउंड कन्वर्जन ऑफ 11 kV ओवरहेड लायन ऑफ सांकवाल सबस्टेशन अंडरग्राउंड एट सांकवाल टू जुवारी नगर. म्हणजे तो अंडरग्राउंड ते ओवरहेड आसा ती अंडरग्राउंड. ताजो एस्टिमेट म्हाका दिसता टोटल 4 crores 19,80,379. 4 crores फक्त. आतां हो स्टेटमेंट लावन हो ही फंड्स एवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट म्हजी सायन करता CE आनी JDA म्हणजे अकाउंटंटाचो अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचो एक जॉयंट डायरेक्टर अकाउंट्स आमच्या डिपार्टमेंटान बसता, बिकॉज इट इज अ वास्ट डिपार्टमेंट. आनी दे हॅव टू गिव द फॅक्चुअल पोजिशन. आतां एक्सपेंडिचर ऑयज ऑन डेट मिन्स हे बजेट हेडा अंडर जो बजेट हेड 4801 आसा नील. बट कामां चालू आसा ती आतां जातली 2 वर्सां जातली 3 वर्सां जातली आमकां खबर ना. सो दे हॅव टू शो दॅट अंडर दीस बजेट हेड फॉर दीस पर्टिक्युलर बजेट हेड इन दीस सेक्शन
how much works are going on. So that is they have shown amount of bills in hand plus pending liabilities of ongoing plus amount of work sanctioned previously under this budgeted. Every time it is कामां चालू असतात. So they have showed it is almost 19 crores. आता ते म्हणटा की अशें दिता जाल्यार ही फायल आतां पोचून येयली. ही फायल पोचून येयली. रिमार्क कितें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सबमिटेड द प्रपोजल recorded expenditure of 4 crores 36 lakhs towards the work of Sankol. However, it is observed that the proposed amount is not as per the vote of account. The department may resubmit the proposal after total budget. म्हणजे टोटल बजेट केन्ना जातले असेंब्ली जातले तेन्ना मागीर परतून फायनान्स डिपार्टमेंट सकयलो काडटा. कसलो सकयलो काडटा की आतां रिस्ट्रिक्शन जाला म्हणजे वॉट कितें म्हणटा ताका कटेलिंग ऑर एक्सपेंडिचर. म्हणजे हेंच कोणाक काम करपाचें. आज सी एम कडेन विचारता की ह्यो ज्यो गोश्टी लोकां खातीर अंडरग्रावंड केबलिंग जे तुमी विचारता. आय जस्ट गिवन अ स्मॉल अशी कितल्योच फायली म्हाजे कडेन आसा वेर इट इज कमिंग बॅक नॉट फॉर वॉट रिजन्स आय डोंट नो. इट इज फॉर द ऑनरेबल सी एम टू डिसायड एंड सी वी सेंड द फायल्स. म्हजें डिपार्टमेंट काम करता. तुका काम करूंक मेळना. म्हजें डिपार्टमेंट काम करता. हांवूय काम करता. हांव हांगा एक गव्हर्मेंटाचो म्हणजे सी एमान म्हाका मिनिस्टर केला. आय एम व्हेरी थँकफूल आनी आय डू माय वर्क डिलिजंटली. म्हाका म्हजें काम करपाक कोणें शिकोवपाची गरज ना. थोडे मिनिस्टर आपणाचें काम सोडून दुसऱ्याच्या मिनिस्टरान पडटात. हांव कोणाच्या दुसऱ्याच्या मिनिस्टर पडटा. प्रॉब्लेम फक्त फायनान्स डिपार्टमेंटान न्हू. दाखयला न्ही प्रूफ दाखयला तुका आतां. हें केन्ना सगळ्याक जाता कित्याक पण तशें ना. सी अंडर रेग्युलेशन फंड ना म्हणून काय ना फंड ना वो ना. हांवें फंडूय हाडटा म्हणलो सी एमान. सी देर इज पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन. देर इज REC रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन. Central government has given them powers to give state departments for doing electrical infrastructure. हांवें 2 वर्सां पयलीं तांचे 1400 crores सँक्शन करून दवरले. बट यू रिक्वायर गव्हर्मेंट गॅरंटी. गव्हर्मेंट म्हणल्यार फायनान्सांतल्यान फायल वचून तांकां बाबा ते पेमेंट तांकां फर्स्ट 2 वर्सां पेमेंटूय करपा नाका. 2 वा 3 वर्सां पेमेंट करपा नाका. दॅट पेमेंट यू टू डू आफ्टर 3 years. वन्स यू डू द इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर. कितें जालां आज आमचें इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय. आमी कितें करता की ज्यो गोश्टी ज्यो आमी पेमेंट करतले आफ्टर 3 years बट इन्फ्रास्ट्रक्चर लोकांक 24 वरां लायट मेळपाक लागतले न्ही. आनी जेन्ना लायट मेळटा तेन्ना लोक पेमेंट करतले. सो ऑटोमॅटिकली ते पेमेंट करता. आतां कितें जालां लायट खंय तरी वायर तुटली वा कितें 33 kVA प्रॉब्लम जाले. पयलीं आमी हॉटेल इंडस्ट्री हांकां बंद करता आनी लोकांक दिता. पूण एक्चुली बोथ स्पिकींग उलोवपाक आमी जर इन्फ्रास्ट्रक्चर घातलो न्ही आनी 24 वरां जर इंडस्ट्री जी एक्झिस्टींग इंडस्ट्री न्यू सोडून दी एक्झिस्टींग इंडस्ट्री जर 24 वरां लायट दिली आनी हॉटेलार लायट दिली आनी बाकीचे एस्टॅब्लिशमेंट कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट लायट दिली न्ही आमचो हो जो खर्च जाता पळय 1000 कोटी आमी मोडटले पळय ते विदीन अ स्पॅन ऑफ 5 years रिकवर जाता. ते हांवें सगळे स्टडी करून हांवें दिल्ले आसा 5 to 6 years मॅक्सिमम डिपेंडींग ऑन द कन्जम्पशन. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट. ऑनरेबल CM आय मेड हिम अवेअर. आजूय परतून वचून सांगतलो. आनी ऑनरेबल CM शूड टेक अ कॉल. आय विल आस्क हिम फॉर अ जॉयंट मिटींग ऑन द फायनान्स अंडर हिम. म्हाजे डिपार्टमेंट येतले आनी वी वील टेक अ कॉल टुडे. आय विल टेक हिम. फाल्यां कॅबिनेट आसा सो आय वील डिस्कस दीस इन कॅबिनेट ऑल्सो. इट इज फॉर ऑनरेबल CM टू डिसायड. निलेश काब्रालाक गाडी मारून ओ इलेक्शन डिपार्टमेंटाक गाडी मारून कांयच फायदो ना. वी हॅव टू एवरीबडी इज वर्किंग सिन्सियरली. माय CM इज ऑल्सो वर्किंग सिन्सियरली. वी आर ऑल वर्किंग सिन्सियरली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. And if we cannot give 3 basic parameters of electricity, water and roads properly, then we are not a government of proper here. Whatever happens and done, we have to work sincerely and deliver to the people. This is what I believe. If I cannot deliver, I should not be part of the political system. So I am going to tell the Honorable CM, I am going to explain to him, and it is for him to decide whether his finance department understands or no. He will take a call. I will request him to take a meeting immediately after the cabinet tomorrow to decide on the electrical infrastructure problem. Because you cannot give the remarks what they have put on the file. However, it is observed that proposal amount is not as per the vote of account. We don't understand when the vote of account is being given that there is no expenditure account is nil as on date for this particular vote of account. Who are they to say anything? This is projected. अरे खंयचें काम जे करता प्रोजेक्शन जे आसता इट टेक्स. आतां आमी जर टेंडर आज चालू केलो जाल्यार म्हाका ती कंप्लीट करपाक 5 वर्सां लागतले. म्हणजे उरलेले कामां करपाचें ना. अरे 100 कोटीचें जर हांवें बजेट म्हजो आशिल्लो आमी जर 50 कोटीचो जर टेंडर काडलो 50 कोटीचो तर ह्या वर्साक डिपार्टमेंटाक खबर आहा न्ही हे 50 कोटी कितले वर्सां लागतले. एज पर द कॉन्ट्रॅक्टर 2 वर्सां लागतले 3 वर्सां लागतले 4 वर्सां लागतले. सो दे गिव इन द टोटल बजेट आनी एक्चुअल कितले जालें सांगता बाबा ह्या वर्साक इतलें जातलें म्हण. सो आतां फायनान्सान ताका म्हाका दिसता फायनान्स डिपार्टमेंटाकूच डिपार्टमेंट इलेक्शनूय बसूंक पडटलें.
त्यांचोय JD आसा, जॉयंट डायरेक्टर अकाउंट, त्यांचे अकाउंटंट आसा, त्यांच्या सगळ्या डिव्हिजनांना, आमच्या सगळे सब डिव्हिजनान त्यांचे अकाउंटंट बसलेले आहा फायनान्स डिपार्टमेंट. ते सगळे पळोवन धाडटा न्ही, पूण हांगा एक तरी फायनान्स डिपार्टमेंट दुसरे भाशेन करता. सो एक तरी इलेक्ट्रिसिटीचे बी फायनान्साक घालपाचे आनी ते आसा पळय व्हडले व्हडले तरंग म्हणटा ताका थंय वचोवपाचे. Is the thing so bad? आता सी वेदर एज फार एज माय नॉलेज इज कन्सर्न, CM हॅज मॅनेज्ड his finances very well. There is no doubt about it. But it is not because of this thing. See, you require two things. Infrastructure is also, which is basic requirement, has to go ahead. And CM knows that it goes and he is managing. But whether he is aware of these issues, I am not aware. So, but I am telling you because you are asking me every time. I am feeling ashamed of myself. आम्ही करतले तुमचे कितले वर्सां performanceाचेर bad आहे आता. तुमचे माझे performance- कित्याक म्हाका कितें वाय शूड आय सी. माझे दोन गोष्टी आसा. माझे डिपार्टमेंट स्टाफ जर काम करना जाल्यार आय एम अकाउंटेबल. तांकां जर सांगलें एक पॉलिसी घेता न्ही, एक डिपार्टमेंटाक जेन्ना सगळे सिनियर स्टाफ बसता, वी डिसायड, नॉट निलेश कपला डज नॉट डिसायड, आय सीट विथ देम, आय टेक देयर नॉलेज आणि वी डिसायड ऑन वॉट इज दॅट लकुना वॉट वी आर हॅव्हिंग, वेर वी कॅन इम्प्रूव आवर सिस्टम. तेणी सांगलें की आमी जर 33 kV आनी 11 kV जर अंडरग्राउंड घातले, आमच्या लोकांक त्रास जावपाचे कमी जातले, बंद जावचे अशें म्हणून ना ताणें. सो एज अ पॉलिसी डिसिजन 2 years back, 2.5 years back, we decided that we will decide that 33 kV and 11 kV we will do underground on priority. बाकीचे गोष्टी करच्योच ना. सो बेस्ड ऑन दॅट आमी फुड्यान वयल्ले आसा सरकाराचे धरून. सो आतां जर तेंचे टिका करता परतून आय शूड सपोर्ट माय पीपल ऑल्सो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पीपल. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ देम. सो इफ इट इज फायनान्स, इज अ बजेट वेन इज गिवन, इफ यू आर विदीन द पॅरामिटर ऑफ द बजेट. आता 3 वर्सांनी आणि 4 वर्सांनी जे पयशे मोडपाचे जर आसा, तेच जर आतां बजेट व्हडलें ते मरे 10,000 ती बजेट, 2,000 दिनाका. सो ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता खंय तरी CMाक खबर आसची ना. हांव CM कडेन उलयतलो आनी CMाक मागीर तांकां फायनान्सा कडेन अपॉयंटमेंट घेवन एक आज जाल्यार फाल्यां वी वील डिस्कस. बिकॉज इफ थिंग्स आर गोइंग टू गो लायक दीस and files are going to go on coming back for no reason and fault of the department, then where is the progress forward? And why should my department people face the problem? खंय जरी लायट पडले लोकांक ते धरना हाडटा, डिपार्टमेंट लागीं मेवता, तांकां पासून असो घेराव करता आनी मागीर तेंचे मोर्चा काडटा फॉर नो रिजन. फॉर वॉट फॉल्ट ऑफ देअर्स? सो आय थिंक वी हॅव टू टेक अ कॉल, सिन्सियर कॉल. CM can nice call ते call. आतां वयतलो न्ही, आज तो वचून मेवतलो ताका. म्हाजे एक फायल कितें आसा मागीर पळयता क्लियर करता. इफ द गव्हर्मेंट कॅनॉट मॅनेज, I mean the administration in giving proper direction, then I don't know, because see, I quote, I have got extract of Rule 55 of the General Financial Rules 2017. Rule 55 says, I will read what it is stating. If the finance jar tanka वाचपाक कळना and they don't understand language, then I don't know how to do it. Vote of account. If the appropriation bill seeking authorization of the parliament, म्हणजे आमचे स्टेट झाले, to make expenditure in concurrence with the budget proposal is likely to be passed after the start of the financial year to which is corresponding, then pending the completion of the procedure prescribed under Article 113 of the Constitution. Vote of passing of the budget, the finance ministry may need to obtain a vote of account, जो आम्ही केलो, to cover expenditure of brief period in accordance with the provision of Articles 116 of the Constitution. This is very clear. पुणे वाचता. From the above, it is very clear that the vote of account is passed to cover the expenditure for a certain period, pending the passage of a full budget. And during such period, the expenditure should not exceed the limit of vote expenditure, which पैसे बोर्सातले काढून should not be more than vote of account. आता आम्ही बरयलें expenditure nil, पूण प्रोजेक्टेड आसता फुडें, सो vote of account तो दिना. सो हे सगळी गोष्टी हांव CM कडेन डिस्कस करतले. आय फील Honorable CM will take the leadership and finish these issues once and all. कित्याक आतां जर हे फुडें वचना जाल्यार केन्ना वयतली म्हाकाच खबर ना. CMाक सांगून CM will find a solution म्हाका दिसता. ओके.